শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত চিড়িয়া মোড় এলাকায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। একটি পণ্য বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স ও একটি গাড়িকে ধাক্কা মেরে মাঝ রাস্তায় উল্টে যায়। Pampered, not just a hospital, but a mother. স্থানীয় সূত্র জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত প্রায় 11টা নাগাদ ফুলবাড়ি থেকে চা পাতা বোঝাই করে কদমতলার দিকে আসছিল ট্রাকটি। চিড়িয়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর সময় ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। সেই ধাক্কার পর একটি অ্যাম্বুলেন্সও ধাক্কা মারে। এরপর ট্রাকটি উল্টে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ড ও মাটিগাড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। गाड़ी आ रहा है नवा घाट तक जाती है। गाड़ी का ब्रेक फेल होने का कारण घटना हुआ है। घायल कोई नहीं है। चायपत्ती लोड है। आगरा से के बारे में फुलवाड़ी से ये मैंने रख के यहाँ पार्किंग करके मैंने घर गया था खाना वाना खाने के लिए। मेरा नाइट ड्यूटी था तो मैं अभी निकलूंगा सोच के रखा था। तो आके देख रहा हूँ गाड़ी आके एक्सीडेंट हो गया। आगे मार दिया पीछे शायद ब्रेक फेल बोल रहा है, टायर पास हुआ था। मैं तो आगे देख रहा हूँ टायर पास नहीं हुआ है। नौका घाट होके आ रहे हैं ये रोड से आ रहा है গাড়ি में চায়পত্তি লোড। অ্যাম্বুলেন্সটাকে মারছে, তারপরে বুলোরটা পিছনে ছিল, ওটা বুলোরটাকে আগে মারছে, তারপরে অ্যাম্বুলেন্সটাকে মারছে। বুলোরের নিচে অ্যাম্বুলেন্স সামনে। কাউকে কিচ্ছু হয়নি। আমরা জাস্ট এসে সবাইকে দেখলাম, কারো কোনো ক্ষতি হয়নি। এখানে পুলিশ ভ্যানও ছিল, অফিসাররাও ছিল। কদমতলা मेडिकल कदमतला। स्टाफ लोग ड्राइवर का खलासी से भेज हुआ था। खलासी बोलता उधर से आ रहा था, अचानक ब्रेक मारा तो नहीं लगा। लाइन पोल में ठोक के दूसरा गाड़ी को ठोक के नीचे पलटी हुई। एम्बुलेंस को भी थोड़ा बहुत लगा। जगह का नाम है ये बोले शिव मंदिर से थोड़ा सा आगे क्या बोलते हैं चिड़िया मोड़ बोलते हैं चिड़िया मोड़। ওই যে নৌকা ঘাট এদিক দিয়ে হয়ে আমি বড় গাড়িটা আসতেছিল আর সামনে এলো এই গাড়িটা দাঁড়ানো ছিল, অ্যাম্বুলেন্সটা এই সামনে দাঁড়ানো ছিল। গাড়িটা এসে ফট করে আইসা বলে এই গাড়িটাকে ধাক্কা দিয়ে এদিকে ফেলে দিছে, অ্যাম্বুলেন্সটা এদিকে চলে আসছে। अच्छा এটি কখন এসে এটা 11টা তো বাজবে, 11টার সময় এটা বেকারি মোড়।